Hello mes Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette des bradj, donc une spécialité algérienne. On réalise cette recette là pour pouvoir accueillir le printemps ou tout simplement pendant le mois du Ramadan. Allez, c'est parti pour la recette. السلام عليكم يا ليلو مشات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله البراج. المهم حنا كنسمعوا هذيك الوصفه ملي الوقت ربيع جايه. يلا نخليكم معايا. Pour commencer mes loumichettes, il vous faudra 2 bols de semoule moyenne. غادي نغسل لكم جوج لافات ديال السميده، تكون ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه، المهم تكون في الوسط مويه. Ensuite, il vous faudra un bol de mélange. Donc j'ai mis dedans de l'eau et de la fleur d'oranger. غادي خصكم واحد الزلافه درت فيها شويه ديال الماء الزهر وشويه ديال الماء. Ensuite, il vous faudra donc un bol de beurre fondu, زلافه ديال الزبده اللي دوبتها في الميكرو-ondes, et à peu près la moitié d'un bol de farine ou bien 2 cuillères à soupe de farine. غادي خصكم نص زلافه ديال الفورس ولا 2 معالق كبيره ديال هذيك الفورس وشويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، دونك 1 cuillère à café دو سيل. هانتوما شفتوا راني عطيتكم العبر ديال الزلايف باش تجيكم في الخدمه سهله اللي ما عندهاش الميزان. Je vous ai donné bien évidemment les mesures à l'aide des bols pour justement vous éviter enfin si vous n'avez pas de pesette ou quoi que ce soit à la maison, ça vous facilitera la tâche et c'est surtout un gain de temps. Alors là je viens de mettre ma semoule، غادي ندير السميده وفي التالي غادي نزيد ليها الملحه. Donc là je viens ajouter mon sel. Voilà, je mélange et je viens ajouter ma farine. En fait, ma farine, pardon, c'est ce qui va me permettre justement de me faciliter la tâche pour ma pâte. Donc, ça va donner un petit peu de corps à ma pâte et ça va éviter qu'elle s'effrite. Et là, je viens ajouter mon beurre. Allez, ندير الزبده. C'est un peu le même principe que le couscous. غاديرو بحال الطعم، غتخلطو غير بشويه وبيديكم غتبقاو ديروا هكا باش الزبده تبقى باش هذيك السميده تشرب مزيان الزبده. Donc vraiment là, c'est vraiment important à ce que votre semoule puisse bien boire ce beurre. Faut vraiment bien que ça s'imprègne. Voilà. Alors pour celles qui en veulent plus, bien sûr, vous pouvez doubler les quantités. اللي بغات يجي ليها البراج بزاف راه ما تنساوش غير زيدوا، المهم ديروا الدوبل ديال المكونات ماشي مشكل. انا درت غير شويه، المهم ما بغيتش ندير بزاف، كان كيعجبني نبقى نعاودو كل مره. Alors certaines personnes. Alors il est vraiment important de verser votre beurre au fur et à mesure. ديروا هذيك الزبده غير بشويه، المهم حتى هذيك السميده تشرب لكم مزيان هذيك الزبده. المهم هذيك الزلافه درتها كامله. Donc j'ai mis le bol entièrement et je l'ai fait en plusieurs étapes comme vous pouvez le voir. Alors là c'est bon, je vais laisser maintenant, donc je vais transvaser ma pâte dans un bol pour pouvoir la mettre au frais. دابا غادي ندير هذيك العجينه ديالي غنديرها في شي زلافه كبيره وغنديرها في الثلاجه. Vous pouvez aussi le faire la veille. Il y en a qui le font la veille et qui utilisent leur pâte que le lendemain. تنجموا ديروه قبل المهم تستعلموا هذيك العجينه حتى المهم حتى الغدا ان شاء الله. شوفوا نتوما على حسب الوقت اللي عندكم. Et donc du coup, comment savoir si notre semoule a pris assez de beurre? Voilà, c'est quand vous voyez avec votre main que ça forme un peu, on va dire plus ou moins une boule, voilà, friable. المهم باش تعرفوا راه العجينه صايي حنا المهم كملنا باش نخدموها. هكا غادي تكيو مع يدكم، ها نتوما كتبقى دير ليا بحال الكويرات. تما اللي غادي تعرفوا بلي العجينه ديالكم واجده. ها نتوما كتشوفوا راه شربات مزيان، ودابا غادي نخليها في الثلاجه ترتاح. Alors là je viens de filmer mon bol, donc ça va aller au frais. راني غطيتها بشي فيلم اليمونتير وغنديرها في الثلاجه بالنسبه المهم شي 3 السوايع. المهم غير تنشف شويه هذيك السميده. Donc je vais laisser reposer à peu près 3 heures voire 4 heures, juste histoire que la semoule sèche bien. Mais comme je vous ai dit, c'est toujours préférable de le faire la veille. Donc là mon but c'est de vous montrer comment on l'a fait. Donc si vous pouvez faire la veille c'est encore mieux. الا تقدروا ديروها قبل وتخليها تبات حتى لغدا، المهم حتى الغدا راه خير كاع باش هذيك السميده تنشف لكم مزيان. C'est un peu le même principe, on va dire entre guillemets, de la préparation, comme un peu la chamia. Donc la chamia on la fait toujours la veille, c'est toujours nettement mieux de le faire voilà avant.
Alors les 4 heures se sont écoulées, j'ai bien sûr retiré donc mon bol du réfrigérateur, je vais enlever donc le film alimentaire et je vais venir terminer de travailler ma pâte. دابا صافي 4 سوايع فاتت راني خرجت المهم هذيك السميده ديالي ودابا غادي نجي نخدمها باش نردها عجينه. Alors il est important de retravailler votre semoule, vous savez, parce qu'avec le frais ça a créé des petites boules, donc on les retravaille vraiment pour qu'elles puissent se décoller entre elles. راه المهم ملي تخرجوهم من الثلاجه وليو خدموها بحيث كتلقاو هذوك الحبيبات خصكم تحيدوهم باش تجيكم سهله في الخدمه. Alors une fois que j'ai terminé de la travailler, je vais venir ajouter mon mélange fleur d'oranger et eau petit à petit jusqu'à former une boule. Donc le but n'est pas de la pétrir, mais vraiment d'y aller tout doucement afin de pouvoir la ramasser. دابا ملي خدمنا العجينه ديالنا غادي ندير لها ديك الخليط ديال الماء والماء الزهر وغادي نجمع العجينه ديالي غير بشويه ما تعجنوهاش بزاف غير المهم هكا بيديكم حتى تجمع بوحديتها. Alors une fois que notre pâte est ramassée, je vais venir la diviser en deux. ملي جمعتوا العجينه ديالكم غادي تقسموها على جوج وغادي تغطيوها بفيلم alimentaire وغادي نجيو نخدموا دابا الغرس ديالنا. Donc vous allez la recouvrir de film alimentaire et on va venir travailler notre pâte de date. Alors pour la farce Méloumichette, il vous faudra à peu près l'équivalent de 500 g de pâte de date que j'ai coupée en petits morceaux et on va la faire passer au micro-ondes histoire de la ramollir afin que ça soit facile pour pouvoir la travailler. غادي نخص لكم نص كيلو ديال الغرس ولا ديال التمر غادي المهم كنتوما كتشوفوا راني قطعته بالمرصو وغادي ندوزوه في الميكرووند باش نرطبوه ولا تنجموا كاع ديروه في الكسكاس. Vous pouvez même le mettre au couscoussier mais le micro-ondes كتجي الخدمه دغيا. Ensuite une bonne cuillère à café de cannelle معلقه تكون عامره ديال القرفه et là j'ai mis un demi-verre donc c'est une petite verrine donc c'est à peu près l'équivalent de 5 cuillères à soupe de fleur d'oranger 5 المعالق كبار ديال الماء الزهر. Alors on va commencer à verser notre cannelle نديرو القرفه وغنديرو الماء الزهر. D'abord, on va faire au micro-ondes. Donc, je vais passer le tout au micro-ondes. Voilà, ma pâte de date, je l'ai fait passer au micro-ondes. Regardez, elle est tendre. On va faire au micro-ondes. Donc, on va la rendre, en fait, on va la travailler pour que ça soit une bonne pâte. Alors une fois terminé, vous allez recouvrir aussi votre boule de pâte de date. ملي كملتوا المهم هذيك العجينه ديال التمر غادي نجيو نغطيوها وغادي نبداو ندلكو هذيك العجينه ديال السميده. On va venir étaler notre pâte de. Alors là Michel, j'ai pris un petit peu d'avance donc j'ai étalé ma première pâte. راني المهم خديت هذيك العجينه الاولى ودلكتها هانتوما كتشوفوا راني حطيت ورقه فوقها donc j'ai posé ma pâte. J'ai posé une autre feuille, un peu le même principe qu'une pâte sablée. Et je suis passée avec mon rouleau vraiment pour éviter que la pâte ne colle. C'est pour ça que c'est bien de mettre une feuille de cuisson. Alors, je vais نديروا الورقة باش ما تلصقش لكم في الدلاك. راني حيدت الورقة. فوالا. ودابا الأخرى غنديرها معاكم. دابا غير درتها قبل باش نربح شوية د الوقت. هانتوما. هوب. دابا غادي نبدا ندير التالية. لا دوزيام. Alors dans un premier temps, on va s'aider de la paume de notre main pour bien étaler la pâte et à ce moment-là, on utilisera le rouleau à pâtisserie. غادي نقرصوها بيدنا في الاول وعاد في التالي غادي ناخذوا هذيك الرولو ديال الباتيسري باش تجينا سهله في التليك. Alors là, j'ai fini d'étaler ma deuxième pâte de semoule. Je vais venir faire la même chose avec ma pâte de date. دابا ملي كملت ندلك هذيك العجينه غادي نديرها كيفها مع العجينه ديال الغرس. Alors là, j'ai étalé ma pâte, voilà, de date, donc de la même épaisseur que mes autres pâtes. Voilà, regardez, hop, vous avez vu? Voilà. Et là maintenant je vais venir poser ma pâte de date au-dessus des pâtes que j'ai préparées. دابا ملي وجدت العجينه ديال الغرس غادي نحطها فوق العجينه ديال السميده. Allez, c'est parti.
Alors là, comme vous pouvez le voir, je pose mes pâtes l'une sur l'autre. راني كنحط العجينه وحده فوق وحده وفي التالي غادي نجي عاوتاني ندلكها مع الدلاك. Donc je vais revenir étaler vraiment pour avoir quelque chose d'uniforme باش يجينا كلشي مقاد. À l'aide d'un couteau, je vais couper tout ce qui dépasse pour avoir quelque chose de propre. المهم مع الموس غادي نجي نقطع الجناب باش يجي لي هادشي مزيان. Alors là, je vais venir les découper en losanges. Vous êtes libre de leur donner la forme que vous voulez. Vous pouvez les couper à l'aide d'un emporte-pièce en cercle ou en cœur, en ce que vous voulez, ou bien tout simplement carré. Moi, j'ai choisi losange, donc voilà, je préfère. المهم نتوما كتشوفوا راني كنوريكم الطريقه اللي غتقطعوا هذوك البراج. Alors voilà le résultat mes loumichettes. Donc maintenant j'ai bien sûr préchauffé une bonne poêle où je vais venir faire cuire donc mes losanges. دابا نتوما كتشوفوا راني سخنت المقله وغادي نجي نطيب هذوك البراج ديالنا. Alors concernant la cuisson, pour celles qui ont une plaque de cuisson comme moi, vous pouvez les poser au milieu. Et pour celles qui ont le gaz, donc le feu, vous devez poser vos brages tout autour, évitez de poser au milieu car ça risque de brûler. Alors une chose importante les loumichettes, quand vous cuisez vos brages, vous devez les poser pas du côté où ils ont été au repos, mais de l'autre côté pour avoir vraiment une belle cuisson uniforme. البنات ملي تهزوا البراج ديالكم باش طيبوهم دوروهم قبل تحطوهم باش تجيكم مهم الطياب ديالكم يجيكم زويون ومذهب. Alors vous avez vu, on obtient vraiment une belle coloration dorée. نتوما كتشوفوا اللون ديالو كيجي غزال وواعر. دابا غادي نحيدهم. احنا كملنا. كنتمنى لا غوسيت ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لي لايك وبارطاجيو ونخليكم ان شاء الله حتى فيديو جديده. J'espère en tout cas que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires et activer la cloche afin de recevoir